Zorica Brunslik se posle teškog zdravstvenog perioda vratila pred kamere, a njen povratak u javnost dočekan je sa posebnom pažnjom. Mesecima je njeno odsustvo budilo zabrinutost naročito među porodicom, prijateljima i publikom koja je navikla da je gleda na televiziji. Nakon operacije i oporavka, Zorica se vratila u Pinkove zvezde, dok je u periodu njenog odsustva njeno mesto u žiriju zauzimao suprug Miroljub Aranđelović-Kemiš. Prilikom povratka nije krila osmeh, a na pitanje kako se osjeća tada je kratko odgovorila: "Osjećam se kao što izgledam." I upravo u trenutku kada je javnost ponovo počela da prati svaki njen korak, pažnju je privukla priča o razvodu. I taman kada smo mislili da su sve priče ispričane, pojavilo se nešto što će vas zapanjiti. Njeno ime ponovo je na naslovnim stranama, ali ovoga puta zbog nečeg sasvim neočekivanog. Zbog priče o razvodu, oproštajnog pisma i optužbi koje su decenijama bile skrivene u prašini prošlosti. Kako su mediji preneli, u pitanju je priča koja uključuje sve: ljubav, izdaju, muziku i porodične tajne. Da li ste ikada razmišljali o tome koliko životi javnih ličnosti mogu biti složeni? Dok mi uživamo u njihovim pesmama, oni prolaze kroz drame koje bi slomile i najjače. Zorica Brunslik je upravo živi primjer toga. Njen povratak na scenu nije bio samo povratak umetnice, već i dokaz da se čovjek može izdići iznad svega. Javnost je nedeljama bila u neizvesnosti, a onda se ona pojavila, nasmejana i spremna za nove pobjede. Međutim, mir ne traje dugo. Čim se vratila, stara priča je ponovo isplivala na površinu, ali sada sa novim, uznemirujućim detaljima. Na površinu je ponovo isplivala misterija. Obelodanjeno je otvoreno oproštajno pismo njenog supruga Miroljuba Aranđelovića-Kemiša, a reč razvod ponovo je postala glavna tema svih medija. Šta se zapravo krije iza ovog dokumenta, koji je čekao pravi trenutak da u potpunosti ogoli odnose na estradi? Da li je reč o sumnjama, izdajama bliskih saradnika ili o događajima koji su zauvek promenili tokove muzičke scene? U nastavku donosimo detalje, aktere i šokantne tvrdnje koje su obeležile ove burne događaje. Ostanite sa nama do kraja. Lajkujte video ako pratite Zoricu Brunslik i ako volite nju i njene pesme. Podelite video sa prijateljima i napišite u komentarima vaše mišljenje o ovoj temi. Šta mislite o Zorici i Kemišu? Mediji prenose da je prošlo više od 3 decenije od kako su se rastali poznata pevačica i poznati harmonikaš, kompozitor i aranžer, ali priča o njihovom kratkom braku i dalje izaziva ogromno interesovanje. Javnost i dalje pokušava da odgonetne sve detalje koji su se dešavali na relaciji između 3 velika imena estradne scene tokom 80-ih godina. U prvi plan dospelo je Kemiševo oproštajno pismo, odnosno dokument o detaljima i razlogu kraha njegovog braka. Zbog toga ova priča nosi mnogo više slojeva nego što bi se moglo zaključiti iz naslova koji posljednjih godina kruže internetom. U središtu nisu samo Zorica i Kemiš, već čitava muzička scena 80-ih, odnosi među tadašnjim estradnim umetnicima, prijateljstva koja su bila istovremeno privatna i poslovna, brak Vesne Zmijanac i Miroljuba Aranđelovića, zatim ime Dragana Stojkovića Bosanca, ali kasniji život ljudi koji su bili povezani sa tom pričom. Ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica da je Kemiš svoje viđenje događaja izneo praktično odmah nakon svega, u vreme kada su se događaji još uvek prepričavali i kada su odnosi među glavnim akterima bili daleko od današnje istorijske distance. Njegovo otvoreno pismo
danas se citira kao jedno od svjedočanstava o turbulentnom periodu njegovog života. U svom pismu Kemiš navodi da su Dragan Stojković Bosanac, Tahir Turkalić i on bili dugogodišnji nerazdvojni saradnici kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Njihov zajednički motiv bio je kreiranje potpuno novog zvuka u narodnoj muzici, a saradnja je bila toliko nesebična da je Kemiš lično pozvao Stojkovića da svira na ploči njegove tadašnje supruge Vesne Zmijanac. Pevač i aranžer naglašava da im je Dragan Stojković u to vreme bio kućni prijatelj i jedina osoba u koju nikada ne bi posumnjao da bi mogla da se umeša u njegov brak. Međutim, kako je naknadno saznao, još u oktobru pretprošle godine, tačnije 1985. Stojković je već bio sa Vesnom, kao i u periodu nakon toga. Nakon što je saznao za njene mnogobrojne avanture, Kemiš navodi da se u novembru sporazumno rastao od Vesne Zmijanac u želji da okonča ružan period u svom životu. Početkom decembra iselio se iz zajedničkog stana u Lješkoj ulici. Prava dramatična situacija dogodila se u januaru kada je došao po svoje stvari i u stanu zatekao novoimenovanog urednika propagande PGP RTV-a Vladu Jovanovića u vrlo domaćoj atmosferi, odnosno u gaćama. Kemiš je tada napomenuo da o Jovanoviću inače ima pozitivno mišljenje kao sposobnom propagandisti koji svesrdnim angažovanjem može mnogo da učini na afirmaciji pevača, što je pokazalo i na primjeru Vesne Zmijanac, koja je kasnije sa njim dobila ćerku Nikoliju. Sa druge strane, pored ove drame, mediji podsjećaju i na izjave Zorice Brunslik o njenom emotivnom životu. Pevačica je otvoreno govorila o tome da je imala brak sa harmonikašem Ljubom Kešeljom, koji nije uspeo i iz kog ima ćerku Miljanu. Zorica je navela da su se rastali jer se ljubav ugasila, dodajući da je njen drugi suprug u isto vreme prestao da voli i nju i njihovo dete, te da Miljana nije imala sreće sa ocem. Sa druge strane, Ljuba Kešelj također se oglasio u medijima istakavši da ne želi da komentariše optužbe. Kešelj je objasnio da je ćerka dolazila kod njega i da ga je posljednji put posjetila kako bi ga pozvala na proslavu svog 18. rođendana, nakon čega se više nije javljala niti dolazila. On je tvrdio da ju je zvao bezbroj puta i tražio, ali bezuspešno, jer se niko nije odazivao, dodajući da je na milion načina sprečavano da dođe do nje. Zorica Brunslik, koja ima 4 dece, ćerku Mariju, Miljanu i Zlatu, kao i sina Đorđa, uvijek je isticala da se trudila da bude iskrena prema sebi i drugima, uprkos usponima i padovima u odnosima sa najmilijima. Svi ovi detalji decenijske tajne iz domova poznatih umetnika i dalje privlače ogromnu pažnju javnosti, ostavljajući otvorena mnoga pitanja o estradnim odnosima tog vremena. Sve ove reči bacaju senku na celu priču. Da li je zaista sprečavano da se viđa dete? Da li su zaista uskraćivali pravo da bude otac? Ovaj sukob gde jedna strana optužuje za napuštanje, a druga za sprečavanje kontakta, ostao je nerešen. Ali hajde da se vratimo na ono što je najvažnije, na Zoričinu nedavnu borbu. Dok su se mediji bavili njenim bivšim brakovima, Zorica je u tišini vodila bitku za sopstveni život. Kako je objavljeno, borila se sa ozbiljnom bolešću, divertikulozom debelog creva. Reč je o bolesti koja, kako je objasnila, podrazumeva da se debelo crevo upali i da izađe balon koji se puni raznim prljavštinama. Zvuči jezivo, zar ne? Zorica nije krila svoje muke. Otvoreno je govorila o 2 fazama lečenja, o boravku u bolnicama Dragiša Mišović i u kliničkom centru. Kroz suze i osmeh pričala je o anesteziji, o halucinacijama koje je imala. Priznala je da se
Pre 50 godina nije ozbiljno bavila svojim zdravljem, ali je sada odlučila da pošalje jasnu poruku. Samo molim sve ljude, mlade i preko 50. godine, idite na preventivne preglede. Ne boli, a da ne bude kasno. Ova ispovest koja je potresla naciju otkrila je koliko je Zorica snažna žena. Ono što je posebno dirljivo u ovoj priči jeste podrška koju je dobila od svog supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša. On nije bio samo suprug, već i najveći oslonac. Kako je Zorica ispričala u jednoj emisiji, Kemiš je ležao sa mnom. On je bio najveća podrška. Dok je ležala u bolničkom krevetu, on je bio tu. Dok je bila pod anestezijom i vičući doživljavala priviđanja, on je bio tu. Kada se vratila na posao u Pinkove zvezde, on je bio tu da je drži za ruku. Kemiš je čak preuzeo njenu ulogu u žiriju dok se oporavljala. I ne samo to, on je lično organizovao njene prve nastupe nakon oporavka. Proveravao tehničke detalje, došao na generalnu probu sam, kako bi nju rasteretio. Ova priča o ljubavi i podršci u najtežim trenucima je ono što publika najviše dotiče. Zorica je u javnosti poznata po tome što je uvek bila iskrena prema sebi i drugima i upravo je ta iskrenost dovela do toga da je javnost zavoli još više. Ali baš kada se činilo da je sve dobro i da je Zorica pobedila najvećeg neprijatelja, bolest, pojavila se nova oluja. I dok je uživala u povratku na scenu, u zagrljaju kolega, isplivala je stara priča. Zamislite sada ovo, isplivalo je pismo, oproštajno pismo. Ne od nekog nepoznatog obožavaoca, već od samog Kemiša. A šta piše u tom pismu? Kemiš je u njemu između ostalog naveo sve detalje njegovog razvoda braka sa Vesnom Zmijanac. I to je Zoricu dodatno potreslo, jer je u prvi mah pomislila da je nešto drugo u pitanju, a ne stara priča. Kako se klupko estradnih tajni raspetljalo, mediji su nastavili da analiziraju svaki detalj otvorene poruke koja je preokrenula percepciju o odnosima među najvećim zvezdama 80-ih godina. Kada se sagleda celokupan kontekst, jasno je zbog čega su ovi događaji ostavili dubok trag u karijerama svih učesnika, ali i kako su uticali na formiranje estradnih saveza koji traju i danas. Predstavnici medija podsjećaju na to da je sukob između nekadašnjih kućnih prijatelja i bliskih saradnika uzdrmao same temelje tadašnje diskografske industrije. Kemiš u svojim tvrdnjama nije štedeo nikoga, ukazujući na to da je profesionalno poverenje bilo zloupotrebljeno na najgori mogući način. Srodstvo po muzici, zajednički rad u studiju i stvaranje novih trendova u narodnoj muzici prekinuti su preko noći, a saradnja sa Draganom Stojkovićem Bosancem nikada više nije vraćena na pređašnji nivo. Posebnu pažnju privlači činjenica da su svi akteri ove priče u godinama koje su usledile izgradili izuzetno uspešne i uticajne karijere. Vesna Zmijanac je u godinama nakon razlaza postala jedna od najvećih muzičkih zvezda bivše Jugoslavije, a njena saradnja sa Vladom Jovanovićem rezultirala je ne samo poslovnim uspesima, već i rođenjem ćerke Nikolije, koja je danas također poznata muzička umetnica. Sa druge strane, Kemiš je u braku sa Zoricom Brunslik pronašao i privatnu i profesionalnu luku, postavši jedan od najstabilnijih parova na estradi, čiji brak traje decenijama uprkos svim pritiscima i medijskim olujama. Kada je reč o odnosu Zorice i Ljube Kešelja, medijski natpisi i dalje povremeno osvežavaju priču o odrastanju njihove ćerke Miljane. Suprotstavljeni stavovi roditelja o tome ko je prekinuo kontakt i na koji način je sprečavano viđenje deteta ostali su primer kako privatni lomovi poznatih ličnosti
trajno ostaju pod lupom javnosti. Zorica je više puta naglašavala da je kroz sve životne oluje prolazila podignute glave, posvećujući se svojoj deci, čuvajući porodicu kao svoj najveći prioritet. Ove priče iz prošlosti, protkane otvorenim pismima, sumnjama u vernost i iznenadnim prekidima prijateljstava, pokazuju koliko je estradna scena 80-ih bila turbulentna. Iako su prošle decenije, akteri su nastavili svoje živote, ali dokumenti poput Kemiševog oproštajnog pisma i dalje svedoče o vremenu kada su emocije, muzika i privatne drame bile neraskidivo povezane. Šta vi mislite o svemu ovome? Napišite vaše mišljenje u komentarima. Lajkujte video i podelite ga sa prijateljima i porodicom kako bismo čuli i njihovo mišljenje.